दीर्घ 20 वर्ष पर पुणी कृष्णसार मृगों विचरण में हसुछि बालुखंड अभयारण्य। पुरी रे बालुखंड अभयारण्य रे जोड़ी होइछंती 13 कृष्णसार मृग। चलित जून रे 63 कृष्णसार को अभयारण्य को अणा जाइथिबा बेले एबे नंदनकानन आउ 13टी कृष्णसार को अणा जाइछि। तेबे मृगों स्थिति और संख्या तथा नवजन्मित मृग शिशुओं तथ्य कौन यह सठिक भाव में आकलन करने भिडियोग्राफी कर रखा दाबी होती। सठिक भित्तिभूमि जोगाड़ में प्रशासन लगी पड़ता बेले पूरा अभयारण्य और अन्य जीवों को अणदेखा अभियोग कर परिवेशविद। अन्यपटे हरिणों संख्या संपर्क में वन विभाग वेबसाइट रे भूल तथ्य दिजाकू नहीं देखा असंतोष। दिन थिला बालुखंड अभयारण्य रे निर्भय विचरण करुथिले कृष्णसार मृग। हेले गत 20 वर्ष मध्य एमानंक वंश लोप पाइबा सह केवल अपर्याप्त चित्रा हरिण ही रही जाइछन्ति। विगत दिन में जैविक श्रृंखला बिगड़वा सह एशियार द्वितीय बृहत मानवकृत अभयारण्य कृष्णसार मृग वंश लोप पाइछि। तेबे कृष्णसार वंश मृग वंश वृद्धि पाई नियमित भाव में आरंभ होइछि उद्यम। प्रथम पर्यायर जून 18 में 6टी माई और 4टी अंडिया मिसाई 10टी कृष्णसार मृग अभयारण्य छड़ा जाइथिला। 3 मास व्यवधान में एबे आउ 13टी कृष्णसार मृग नंदनकानन आनी छड़ा जाइछि। एबे सेमानंको क्वारंटाइन रे रखा जाइतबा बेले आउ 10 दिन पर सेमानंको मुक्त भाव में कुरुचंग ईडीसी संलग्न जंगल रे छाड़ी दियाजिबो। आहुरी 2टी मृग आसिबार संभावना मध्य रहिछि। सेमानंको पय स्वतंत्र घास और पीवा पानीर व्यवस्था कराजिबा सह भित्तिभूमि प्रस्तुत करा जाइतबा कहिसंती जिला जंगल अधिकारी विवेक कुमार। हाँ से तो बहुत खुशीर कथा कि बालुखंड अभयारण्य जो आम ब्लैक बक प्रोजेक्ट पुनर्बार इंट्रोड्यूस करूँ तो आशा करवा डेफिनेटली कि पूर्वर जमती थिला विगत बहुत किसी वर्ष तले बालुखंड रे आउरी सेमती आमर वाइल्ड एनिमल्स आउरी आसिले आमर डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी भी बढ़िबो एवं यदि आगामी दिन में जो माने विजिटर्स अच्छा से दर्शन कर। ठीक है। कोणार्क बालुखंड सेंचुरी जो अच्छी बहुत पुराना ब्लैक बक सेंचुरी अच्छी एटे ऑलरेडी नेचुरल हैबिटेट थिला किंतु सुपर साइक्लोन समय रे और टिके फानी समय रे जो भी पॉपुलेशन थिला से लोकली एक्सटिंक्ट हो जाई छी। से बे वाइल्ड लाइफ डिवीजन रो बहुत इंपोर्टेंट प्रोग्राम अच्छी कि जो लोकली एक्सटिंक्ट स्पीसीज अच्छी से री इंट्रोडक्शन करा जाउची। तो से पुणी नंदनकानन रु 25 ब्लैक बक पई कृष्ण मृग पई परमिशन दिया जाइथिला। 23 ऑलरेडी आसी जाइछि। फर्स्ट फेज रे 10टा आसीथिला एबे 13 नंबर एबे आसीछि और 2टा को नेके आसी। सर कोन उद्देश्य अछि कना हमर जेतु एते बड सेंचुरी अछि ब्लैक बक को पे इटा ओटे भलो इको फ्रेंडली व्यवस्था रहिछि जगहटा से व्यवस्था ना आ कोन आगु करा जेबे। हां से जेमति मु कहली कि प्राकृतिक हैबिटेट अच्छी ब्लैक बक पई बहुत सुटेबल अच्छी। ऑलरेडी स्पॉटेड डियर जैकल हाइना ये सब एपटे रहउछंती। सबू व्यवस्था करी जाइछि। वाटर बॉडीज क्रिएशन हैला मेडो भी ग्रासलैंड हेछि प्रोटेक्शन दिया जाइछि। लोक मानन को भी इन्वॉल्व रखा जाइछि। सबू ईडीसी मेंबर पार्टिसिपेट करूछंती सपोर्ट करूछंती। ब्लैक बक रा जदी पॉपुलेशन पुणी एस्टैब्लिश होबो ग्रोथ होबो तो सेंचुरी पई बहुत लाभदायक रहिबो और टूरिज्म रा भी अपॉर्चुनिटी बढ़िबो। सर भित्तिभूमि कोन डेवलप करा जाइछि कोन सब इंफ्रास्ट्रक्चर जेमते ड्रिंकिंग वाटर हाँ हाँ ड्रिंकिंग वाटर भी सर 2 टाइप रोचे। गोटे रोचे वाटर बॉडी टिके बड़ा बड़ा रोचे गोटे वाटर होल रोचे से छाड़ी करी टैंकर हैला पानी रे टैंकर से भी खरा दिन रे दरकार पड़िबो एबे तो एते नहीं। और खाइबा पई मीडो डेवलपमेंट करा जाइछि। प्लांटेशन भी टिके जो खाद्य स्पीसीज रहउछंती से स्पीसीज रा प्लांटेशन करी जाइछि। सर अस्तरंग जो बिलुआ आतंक थिला ताकू नै किबळी पदक्षेप नियाइछि एवं कोन लागुछि केते संख्या बिलुआ रहिछन्ती एबळी आतंक करछन्ती से एबे तो लागी छी कि ओनली वन टाइम इंस्टेंस थिला तापरे भी सब स्टाफ को रेंज स्टाफ को अलर्ट कर दिया जाइछि। एसीएफ भी पेट्रोलिंग करूछंती। तो यदि फ्यूचर रे पुणी किछि आसीबो तो नेसेसरी एक्शन निया जीवो और सब प्रोटेक्शन मेजर निया जाउछि। सेपटे सुदीर्घ बालुखंड गत फनी बात्यारे छारखार होइतबा बेले मृगों पई भित्तिभूमि सजाड़िबाकू लागि पड़िछंती प्रशासन। कोणार्क ठारू पुरी पर्यंत विस्तीर्ण ଏହି ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି प्राय 5000 चित्रा हरिण। तेबे कालक्रमे लोप पाइथिबा केवल कृष्णसार मृगों रक्षणाबेक्षण और वंश वृद्धि पाई भित्तिभूमि सजाड़िबारे व्यस्त होई पूरा जंगल और अन्यान्य जीवजंतु को अणदेखा करा जाउछि बोली अभियोग करिसंती परिवेशविद। एमितिकी कृष्णसार मृगों पई पूरा प्रशासन लागि पड़िथिबा बेले
ଏମାନଙ୍କ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହୁନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନୂଆକରି ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁ ଶାବକ ମୃଗଙ୍କ ତଥ୍ୟ କ'ଣ, ସେ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବା କ'ଣ ରହିଛି ସ୍ଥିତି, କ'ଣ ନାମକରଣ ହୋଇଛି ତାହାର ତଥ୍ୟ ଅଛି କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ରଖିବା ସହ ସଠିକ୍ ଭିତ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ପ୍ରଶାସନ ଏକ ପ୍ରକାର ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ହିଁ ବଂଶ ବିସ୍ତାର ହୋଇପାରିବ। ଅନ୍ୟପଟରେ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେବ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଇ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଲୋପ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ୱେବସାଇଟ୍ରେ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗଙ୍କୁ ନେଇ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ 2021ରେ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 151 ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସିଥିବା ମୃଗ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶାଇ 23 ହୋଇଛି। କୃଷ୍ଣମୃଗ ହରିଣ ଆଣି ଛଡ଼ା ଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ା ଯାଇଥିଲା, এটা গতকাল দ্বিতীয় পর্যায়ে তার স্থিতি কোণ থিব যেহেতু আপনার জনে পরিবেশ বিধি হিসাবে তার স্থিতি কোণ থিব বর্তমান সময়? দেখন্তু 2014 পরঠু বালুখଣ୍ଡରେ ହଜିଯାଇଥିବା এই যে কলা মৃগମାନଙ୍କୁ জঙ্গল বিভাগ আଣିବାର ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଭାରି ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, କାରଣ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ହରିଣ ଥିଲେ, ହରିଣ ବିହୀନ ଜଙ୍ଗଲଟା ଆମର ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରା ହରିଣ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପ୍ରଥମେ ଯେ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି କଥା ହେଲା କ'ଣ, ଯଦି କଳା ହରିଣ ପଛରେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ପଡ଼ିକିରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଅବହେଳା କରିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଜିନିଷ। ଆମେ ଏବେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଟୋଟାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଯାଇଛି କଳା ହରିଣ ପଛରେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜଗିବେ, ତାଙ୍କୁ ରଖିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟୋଟାଲ ମାନେ ଶାସନ କଳ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରିବା। ତାଙ୍କ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଟିକେ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଖୁସି ହେବୁ। ବିଶେଷ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନେ ଏ ପରିବେଶ ଏବଂ ଏ ଉପକୂଳରେ ଉପଯୋଜନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ପରିବେଶରେ ସେମାନେ ରହିପାରିବେ, କାରଣ ଆଗରୁ ଥିଲେ ଏଠି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲେ 10ଟି ହରିଣ, ସେ 10ଟି ହରିଣ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପ୍ରଥମେ ଆଡପ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହିବା କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି କଥା ନା, ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆଣିଲେ ନନ୍ଦନକାନନରୁ ଏବଂ ନନ୍ଦନକାନନ ସେମାନେ ସେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଏନକ୍ଲୋଜର ଭିତରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ସେଠି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଖବର ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀବ ଯଦି ଜଙ୍ଗଲରେ ମାନେ ବିଚରଣ ନ କରିପାରିବ ତାହେଲେ ସେ ରହିବ କେଉଁଠି। ତେଣୁକରି ସେମାନେ କାହିଁକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ, ଆଇଦର ଜଙ୍ଗଲରେ ତାଙ୍କର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ନେଇପାରିବା ଯେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଲୋକଲୋଚନ ଭିତରେ ରହିଗଲେଣି, ତେଣୁକରି ସେମାନେ କାଳେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଏକୁଟିଆ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଲୋକଲୋଚନ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହୁଏ ତାର କାରଣ ହେଇଥାଇପାରେ। କାରଣ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ବଂଶବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହିବା କଥା, ଯେମିତିକି ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଅନେକ ସମୟରେ ରହିଛି, ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପାଣି ନଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦରକାର ସେସବୁ ଅଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆମର ହରିଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ହରିଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପୋଖରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ପିଇବା ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ମିଡୋର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଏବେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ବଂଶବୃଦ୍ଧି, ଏବେ ଆମର କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶାବକଟି ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଆଜି କହିପାରିବେ କି ସେ ଶାବକର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି, ତାର ନାଁ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାର ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଛି, ତାର ୱେଟ୍ କେତେ ଅଛି, ସେ ସୁସ୍ଥ ଅଛି କି ମୃତ ଅଛି କି ଜୀବିତ, ଏ ବିଷୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ କହିବା ଦରକାର। ଏବଂ এই ଯେଉଁ ପଛରେ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ 13ଟି ହରିଣ, ସମସ୍ତେ ଆମର ଗଣମାଧ୍ୟମ ବନ୍ଧୁମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଖବରଦାତାମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର 13ଟି ହରିଣ ଆସିଲେ। ବାସ୍ତବିକ କେତେଟା ହରିଣ ଆସିଲେ ଆମେ ବି ସନ୍ଦେହରେ। ଯଦି 13ଟି ହରିଣ ଆସିଲେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଉନି ଆମର 13ଟି ଆସିଲେ ବୋଲି। ଆଜିକା ଦିନରେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ 2 ଦିନ ଗଲାଣି, ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ କେବେ ଗୋଟେ କହୁଛି କି ନାଇଁ ଆମେ କଳା ହରିଣ ଆଣିଲୁ, 13ଟି ଆଣିଛୁ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଆଣିଥିଲୁ, କିଛି କ୍ଷତି ହେଇଗଲେ, ତାର ତ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବି ସନ୍ଦେହରେ ଅଛୁ ପ୍ରକୃତିରେ ନନ୍ଦନକାନନରୁ କେତେଟା ହରିଣ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରକୃତିରେ କେତେଟି ହରିଣ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୋଟେ କଥା, ଚିତ୍ରା ହରିଣ ହୁଅନ୍ତୁ ବା କୃଷ୍ଣସାର ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଗଣନା ହେଉନି କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଆପଣ ପଚାରିଲେ। ତାଙ୍କର ଏବେ ଗଣନା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଗଣନାଟାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ କାହିଁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁନି। ଆପଣ ଆଜିକା ଦିନରେ ଦେଖିବେ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ରାଜ୍ୟ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି, ସୁଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି PCF, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି ସେଥିରେ ଦେଖାଯାଇଛି 2020-21ରେ 185ଟି ମାନେ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ଅଛନ୍ତି ବାଲୁଖଣ୍ଡରେ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି, ଯଦି 185ଟି କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ 2021 ମସିହାରେ ବାଲୁଖଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା 2023-24ରେ ପୁଣି 10ଟି ଆଣିବାର। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାନେ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥାର ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ଟା ଠିକ୍ ହେଇପାରୁନି ଏବଂ ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆମ DFOଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି, ଦାୟିପତ୍ର ଦେଇଥିଲି ଯେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ବନ ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ପାଇବେ। 2021 ମସିହାରେ 150 କଳା ହରିଣ ଆସିଲେ କୁଆଡ଼ୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆମର, ଯଦି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପୁଣି କାହିଁକି ସେଟାକୁ 2023-24ରେ ପୁଣି 10ଟା ହରିଣ ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରାଜକୋଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା। ସେଠି ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ସେମାନେ ଉପଯୋଜନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନା, ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ତଥ୍ୟ ଯାହା ରହିଛି ତାକୁ କରେକ୍ସନ୍ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଯେଉଁ କଳା ହରିଣମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ
कृष्ण मृग अणा जाउची ताको टोटाल वीडियोग्राफी करिया दरकार से किभଳି भाबरे खाउछंदी किभଳି रहउछंदी से वीडियोग्राफी हमको दरकार नाही किंतु सेमानक पाखे रहया दरकार जे जेतेबेले आमे जो माने सब प्राणी विज्ञान माने काम करछन ता ऊपर सेमानक एटली देखै परिबे। तेबे आगकू आहुरी कृष्णसार मृग को आनी बालुखंड अभयारण्य छाड़ा लक्ष्य रही बेले आवश्यक भित्तिभूमि आहुरी सुधार न आसिले एही कृष्णसार वंश विपद पड़िबो बोली मत प्रकाश पुरी कैमरा पर्सन विश्वनाथ संजय महापात्र रिपोर्ट रिपोर्टर्स टुडे।